Hello, good morning, good afternoon, good evening. This is class number 43. Are you ready? Class 43, let's get to work. Let's get to work. Is this a book? Yes, it is. Am I a teacher? Yes, I am. Is this a shirt? Yes, it is. Is that a window? Yes, it is. Is that a mirror? Espejo? Yes, it is. Is it over there or over here? It's over there. Are you a student? Yes, you are. Are you looking at me? Yes, you are. Are you listening to? Are you listening to me? Yes, you are. Am I speaking to you? Yes, I am. Am I teaching you? Yes, I am. Am I teaching you English? Yes, I am. Am I sitting in front of the camera? Yes, I am. Is the camera behind me? No, it's not. Is it next to me? No, it's not. Is it on my left? What, the camera? No, it's not. Is it on my right? No, it's not. Where is it? It's in front of me. Am I sitting in front of the camera? Hello? Yes, I am. Is this book on the table? Yes, it is. Is Buenos Aires in Chile? No, it's not. Where is it? It's in Argentina. Is it the capital? Yes, it is. Is Washington in Argentina? No, it's not. Where is it? It's in the United States. Is it the capital? Yes, it is. Is it a big city? Yes, it is. Is it an important city? Yes, it is. Is Mexico in Europe? No, it's not. Is it in North America? Yes, it is. En inglés, North America es un continente. En inglés hay 7 continentes. In English, there are 7 continents. In Spanish, there are 5. But in English, there are 7 continents. Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Oceania, and Antarctica. Antarctica is a continent in English. So there are 7. North America and South America are different continents, connected by the Isthmus of Panama. Very small, but they are two different land masses, masas de tierra. North America and South America. En inglés, cuando decimos North America, no nos referimos a Estados Unidos. Es a Canada, the United States, and Mexico. This is North America. There are 3 countries in North America: Canada, the United States, and Mexico. So is Mexico in North America? Yes, it is. Is Poland in North America? No, it's not. Where is it? It's in Europe. Is it between Germany and Belarus? Yes, it is. Or between Ukraine. Is it a big country or a small country? Poland? No, it's a medium-sized country. It's a big country. It's a big country. What's the capital of Poland? The capital of Poland is Warsaw. Capital of Poland is Warsaw. Is Warsaw on the coast or in the interior? It's in the interior. It's in the interior. And is Lisbon the capital of Portugal or the capital of Spain? It's the capital of Portugal. Is it on the coast or in the interior? It's on the coast. Is it on the Mediterranean coast or the Atlantic coast? It's on the Mediterranean. It's on the Atlantic coast. Fíjate que digo the Atlantic porque la palabra Atlantic empieza por vocal. The Atlantic, the Mediterranean, the Atlantic, the Pacific. San Francisco is on the Pacific coast of the United States. Boston is on the Atlantic coast. On the Atlantic, on the Atlantic coast, on the Pacific coast. So, remember, but it's not important. No es very prioritario estas cosas. Pero vamos, bien, bien. So, am I a teacher or a student? I'm a teacher. Are my hands on the table or by my side? They're on the table. Am I pointing at you or at the ceiling?
I'm pointing at you. And now, where am I pointing? You're pointing, Richard, me hablas, you're pointing at the ceiling. And now, where am I pointing? You're pointing at yourself. And now, where am I pointing? You're pointing at the cup. And now, where am I pointing? Where am I pointing? You're pointing at the microphone. And now, where am I pointing? You're pointing at the camera. Well, yes, I'm pointing at you. Yes, which hand am I pointing at you with? You're pointing at me with both hands. And now, what am I doing? You're turning the pages. Am I turning them quickly or slowly? You're turning them slowly. Am I looking at the book or at you? Richard, you're looking at the book. Am I looking at you? That's better. I'm looking at you. Am I looking at you and turning the pages, or looking at you and playing with the pencils? Richard, you're looking at me and turning the pages. Is the book open or closed? It's open. Is it open in front of me or behind me? It's open in front of you. Is it open to page 67 or to page 400? It's open to page 67. And is the next page 68 or 69? The next page is page 68. And is the last page 66 or 67? The last page is page 66. And what is the last page in the book? The last page in the book is page 405. And what's the first page in the book? The first page in the book is page, después del índice, the first page in the book is page 13. 13. Okay, not page 1. This is page 1. This is page 13. And this is page 67. And this is page 65. Yes, sir, the first and the last. The first and the last. This is class number 43. This is class number 43. This isn't the first class. And this isn't the last class. The first class was 3 weeks ago. The last class, quién sabe. Habrá 1000 clases, tal vez. Por lo menos 90, y seguro que 1000, okay? So, this is page 65, and this is page 67. This is page 66. Now, we're on page 67. Unit 8. Greetings and salutations. Hello, es hola, eso lo sabes. Pero la pronunciación, la entonación, hello, hello. La O final lleva todo el peso. Hello, 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 hello. How are you? Hello, hello, hello. Hi. Hi se usa mucho, eh? Hi, Johnny. Hi, Jimmy. Hi, Jennifer. How are you? Hi, hi, hi. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Good morning, good morning. It's good to be with you. Good morning. Good morning, buenos días. O sea, buenas mañanas, decimos en inglés. Hasta las 12 del mediodía, eh? Boom. Good afternoon. Good afternoon. Here in Spain, it's different. Good morning until lunch. After lunch, good afternoon. Now, y buenas tardes hasta las 8, 9 de la noche. Luego buenas noches cuando ya es de noche cerrada. Good night. Pero, ojo, in English there's good morning, good afternoon, good evening, good night. All right. Good night es para ir a la cama. O sea, es despedida siempre. No uses good night como un saludo de recepción, porque suena muy extraño. Good night, how are you? No, good evening.
aunque sean las 12 de la noche o la 1 de la madrugada. Good evening es saludo de recepción de noche. O bien al oscurecer. Good afternoon cambia a good evening con el primer whisky. Eso quiere decir, mucha gente no bebe whisky, pero quiere decir que good afternoon, the afternoon is at 12 o'clock until you stop working, until you relax. Solemos trabajar por la tarde, in the afternoon. Solemos trabajar in the morning y solemos trabajar in the afternoon. Y a veces tenemos que trabajar in the evening, pero preferimos estar en casa o estar con amigos. In the evening. The evening es para disfrutar o para descansar o relajarse. The evening. Evening trae sensación de reposo, de relax, de diversión, posiblemente, pero no de trabajar. So the evening es psicológico. El cambio de afternoon a evening es más psicológico que técnicamente por un horario. Otros profesores dirán, pues a partir de las 6 de la tarde. No, sí, no. Depende. In the evening. Y good evening se dice hasta como saludo de recepción, repito, hasta la madrugada, si es necesario. Pero good night, repito, es go into bed. Good night es como decir hasta mañana aquí. Say good night, night. Are you going to bed? Yes, good night. All right, so good morning, good afternoon, good evening, good night. Todo viene aquí en el libro, aquí. This book y estos dos. Luego vamos a entrar en la unidad 9, creo, empezamos con estos libros. All right, good night. Goodbye. Goodbye es la forma standard to say adiós. Yes, goodbye. Goodbye. Se dice mucho bye. Bye. Pero se dice mucho con esa entonación alargada inglesa. Bye. Los británicos dicen bye. Pero no lo puedo emular. Goodbye. Bye. Goodbye. Ante la duda, di goodbye. 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 Bye. Y luego bye bye. Bye bye. Ahora, si dices bye bye, acentuando las dos por igual no se dice. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Es como decir goodbye. 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 En vez de good, dice bye otra vez. Bye-bye, 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 etc. See you later es hasta luego. Hasta más tarde, literalmente. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, see you later, see you tomorrow. Bueno, hasta mañana. Se dice mucho más hasta mañana en español que en inglés. See you tomorrow, se dice, pero se suele decir good night. Cuando uno va a la cama, se dice hasta mañana. Aquí se dice mucho en España, al menos. Mientras que en inglés se suele decir, yo creo más, good night. Pero no pasa nada. See you tomorrow is perfect. See you tomorrow. See you soon. Hasta pronto. See you soon. See you around. No viene aquí, creo. Como alrededor. Around. Yes. The pencil is going around the cup. The pencil is going around the cup. See you around. Es un poco hasta la vista, hasta que volvamos hasta la próxima, sin saber cuándo es la próxima vez. See you around. See you soon. Soon es pronto, dentro de poco tiempo. See you soon. See you soon. Ojo con soon. Lo veremos en el vocabulario aquí. Soon es pronto en el sentido de dentro de poco tiempo o después de poco tiempo. Sí, vi a Francisco hace 4 días y pronto, nada más verle, pronto me di cuenta. O sea, pasado un tiempo, pronto, soon, pero pronto para el futuro es dentro de poco tiempo. Porque en español a veces se usa pronto cuando hay que usar temprano. Siempre me levanto pronto. Bueno, en inglés no. Siempre me levanto temprano. I get up early. Early, not soon. So soon means pronto en el sentido de dentro de poco tiempo. So, see you soon es hasta dentro de poco. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do es como está usted, pero realmente lo que es encantado o mucho gusto. Cuando te presentan Marta, Juanita, Juanita, Marta. How do you do? How do you do? Los dos, eso es formal. How do you do? How do you do? How do you do? Ahora lo decimos mucho más
de corrido. How do you do? How do you, how do you, how do you do? How do you are. I am, you are. Claro, you are, solemos hacer la contracción, you're. A no ser que es la respuesta. Am I a teacher? Yes, you are. Yes, you are. You. How do you do? Howdy. How do you do? Los tejanos muchas veces decimos howdy, que es el inicio de how do you do, y lo decimos howdy, how do you do? Pero repito, how do you do es para presentaciones un poco formales, con corbata. How do you do? Y los dos dicen how do you do. Yo casi, bueno, lo puedo usar. Si me invitan a la Casa Blanca, how do you do? How do you do? It's a pleasure. A mí me gusta decir it's a pleasure porque es un placer, se dice mucho en español, entonces es muy fácil y muy buena expresión, it's a pleasure. El placer es mío, el gusto es mío, the pleasure is mine, escrito mine. Pero sigamos. How do you do? How are you? How are you? Eso es la forma más fácil y recordable y digamos, quizás no la más corriente. How are you? La más corriente en Estados Unidos y creo que en Reino Unido también es how are you doing? Viene aquí. Literalmente, no tiene sentido literal. ¿Cómo está usted haciendo? ¿Cómo está usted haciendo? Claro, how do you do? Tampoco tiene sentido gramatical. ¿Cómo hace usted? No tiene sentido gramatical. How do you do? Y menos todavía, how are you doing? ¿Cómo está usted haciendo? No tiene sentido en absoluto, se traducido al castellano. Sin embargo, how are you doing se dice todo el día. Es el equivalente, digamos, a ¿qué tal? ¿Qué tal? O ¿qué hubo? En latín, en Cuba o por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? How are you doing? Y se dice tanto que se deforma la pronunciación. Vas a Nueva York, vas a California, vas a Texas, vas a Escocia. O sea, how you doing? How you doing? How are you doing? How you doing? Así se dice, igual que aquí se dice, luego, para hasta luego, un madrileño y muchos españoles dirán, hasta luego, claro, cuando yo llegué a España, ¿qué es ese ruido? Mi primer amigo español, oye, ¿qué es ese ruido que decís aquí al despediros? No lo acabo de entender, es un sonido gutural, ¿no? Hasta luego, hasta luego, hasta luego, claro, hasta luego, de acuerdo. Pues hacemos lo mismo en inglés, deformamos por el uso tan constante de ciertas formas, ¡pam! En áreas de eficiencia fonética, lo deformamos para ahorrar tiempo. Igual que se dice para adelante, tira para adelante, para adelante, claro. Pero así, aquí, para ahorrar, se para adelante. Entonces, me he quemado. Cuando vine a España no entendía, decía, uy, me he quemado. Entendía Mickey Mouse, de los Disney. Mickey Mouse, no, me he quemado. Ah, claro, me he quemado. Entonces, en todos los idiomas los nativos hacemos, o sea, buscamos atajos fonéticos para acelerar o agilizar la comunicación. Entonces, para how are you doing, ¿qué tal estás? ¿Qué tal andas? How are you doing? Say, how you doing? No lo copies, que digas how are you, how do you do, si es formal, how are you, perfect. Good morning, how are you? Hi, how are you? Hi Marta, how are you? Ah, si te gusta how are you doing, pues dilo también, how are you doing? Ahora bien, cuando estés con nativos en el futuro, vas a oír how you doing, how you doing, how you doing, how you doing, doing, la G al final, doing, ni lo decimos, how you doing. Es muy corriente. Igual que aquí, hasta luego, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? How are you doing? All right, how's it going? How is it going? ¿Cómo está ello yendo? O sea, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal va? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal va la cosa? ¿Qué tal te va? How is it going? It,
algo impersonal, la cosa, la vida, el discurrir diario de tu vida. How is it going? How's it going? ¿Cómo va la cosa? How's it going? How's it going? How are things going? Entonces aquí añadimos las cosas. How are things going? How's it going? Todo está en la lista. Si no tienes el libro todavía, hazte con ellos. Porque todo lo que digo aquí sobra. Porque lo tienes aquí. All right, how's it going? How's it going? How are things going? Dos formas de ¿qué tal las cosas? ¿Cómo van las cosas? How are things going? How are things? How are things? How are things going? How are things going? How are things going? How's it? How's it? How is? Hago la contracción. How is it going? How's it going? How's it going? Charlie, Frank, Jimmy, how's it going? How are things going? How are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How's it going? How are things going? Más cosas. Formal. Very well, thank you. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo en mi vida he dicho very well, thank you. Excepto en clases de inglés. Creo que los británicos formales dirán very well, thank you. Yo toda la vida digo fine. Fine, thank you. Habré dicho fine, thank you 20, 30, 40 mil veces en mi vida. Very well, ni una sola vez. Sin embargo, ojo, se puede oír, ¿eh? Very well, en inglés americano no se usa. Very well, thank you. Se puede usar, pero no pasa nada. Fine, thank you. So, how are you doing? Fine, thank you. How's it going? Fine, thank you. How's everything? Fine, thank you. Fine, 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 fine. Y recomiendo, ojo, thank you. Thank you. Para gracias. No recomiendo thanks. ¿Por qué? Porque para nativos decir thanks no pasa nada porque sabemos entonar correctamente, sabemos en qué situaciones son inmediatas la respuesta thanks o thank you. Para un no nativo cuyo dominio del inglés no es nativo, repito, al 100%, a veces cuando un no nativo dice thanks, da la impresión que lo está diciendo de una forma para cubrir expediente y que no hay sinceridad en el agradecimiento. Con thank you siempre aciertas en expresar agradecimiento. Thank you, thank you, thank you. Thanks. Tienes que tener un dominio ágil, casi diría nativo, del idioma para usarlo en su momento justo y con la entonación natural, correcta, dada la situación. Thank you, thank you, thank you, thank you. Very fine, thank you. Very well, thank you. How are you doing? Fine, thank you. How's it going? Fine, thank you. Yeah, fine, fine. Fine, thanks, fine, thank you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Encantado de conocerle. Mucho gusto en conocerle, como dirían muchos en Latinoamérica. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pero hay tres más con eso. Bueno, hay cuatro, diría yo. Pleased to meet you. Good to meet you. Qué bueno conocerte. Good to meet you. Glad, me alegro. Glad to meet you. Me falta uno. Nice. Escrito nice. Nice to meet you. And it's a pleasure to meet you. Ahora, con it's a pleasure to meet you, quitas el meet you. It's a pleasure. ¿Se entiende? To meet you. Ahora, to meet. Meet es conocer por vez primera. To meet. Y tiene otros. También es quedar con alguien en un sitio. To meet. O reunirse con alguien. To meet. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Allow me to introduce myself. Pleased to meet you. All right. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Ahora, meet you. Encantado de conocerle a usted. To meet you. Fonéticamente lo enlazamos con y suena una che, chu, como chufla, chu, enchufe. Pleased to meet you, pleased to meet you. Recuerdo un español que fue a Estados Unidos con un grupo de ingenieros y en un cóctel al primer día o segundo día no entendía apenas nada. Pleased to meet you con otros americanos y él decía Robert Mitchum.
Entonces, porque no entendía, pero entendía la fonética. Meet you. Pleased to meet you, glad to meet you, nice to meet you, good to meet you. It's a pleasure to meet you. All right. It's a pleasure. Con it's a pleasure, quedas requete bien. It's a pleasure. It's a pleasure. Mucho gusto. Es un placer. It's a pleasure. Glad to meet you, nice to meet you, good to meet you. Thank you, thanks. Lo que dije antes, pero cuidado. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Y luego, ojo, thanks a lot. En la próxima clase voy a volver a repasar esto un poco. Ojo con thanks a lot. Thanks a lot. Si no entonas bien, se entiende gracias en plan sarcástico. Muchas gracias, macho. Vaya faena. Contigo, como amigo, no necesito enemigos. Muchas gracias. Ese tipo de gracias de forma sarcástica. Decimos thanks a lot. Entonces, si tú usas thanks a lot en vez de thank you very much, caes en la posibilidad de quedar mal. Si tu entonación no es perfecta. Yo puedo usar thanks a lot de una forma muy positiva. Oh, thanks a lot. Wow. Thanks a lot. Thanks a lot. But recomiendo thank you very much. Porque si me enfado contigo, thanks a lot, ¿eh? Vaya. So, thank you very much. Vuelvo con más de esto. See you in the next class.